अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी लाइव कॉल्स लूँगा और सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दीजिएगा, फिर मैं आपसे अपने इल्मी अंदाज़े के हिसाब से जो है चीज़ें शेयर करूँगा। बाकी हतमी ज़ात अल्लाह ताला की। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम खातून, फरमाइएगा। सर मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहले मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता दूं, फिर आप मेरे सवाल जरा तफसील से जरूर सुनिएगा। टाइम ऑफ बर्थ भी, दोनों चीज़ें बेटा। हाँ जी हाँ जी। जी बताएं। 12 अक्टूबर 1999। टाइम ऑफ बर्थ सुबह 5:20 पे। कहाँ पैदा हुई आप? मुजफ्फरगढ़ में। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाहिए? आप बोल रही थी। सर एक तो मेरी मास्टर की डिग्री अब कंप्लीट होने वाली है, मतलब 2-3 मंथ्स बाद कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बारे में मैंने पूछना है कि फर्दर मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूं या जॉब की तरफ जाऊं, और आपको मेरी जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब की कोई मतलब इम्कानात नज़र आती हैं? हाँ, नज़र तो आते हैं बहुक्म अल्लाह। और ये जो आपका टाइम चल रहा है, मुझे नहीं पता रिज़ल्ट आपका कब आएगा। मेरा अभी तो लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है ना, मिड होनी है फिर फाइनल होनी है। तो कब तक आएगा? मई तक, जून तक, इस तरह। मई तक आएगा। हाँ जी। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट मुहैया कराए। लेकिन ये कि आपका 2017-18 ये बड़ा डिस्टर्ब टाइम होना चाहिए था, उसके बाद तो फिर अल्लाह का करम हुआ है। मैं कहूँगा कि आप जॉब पे फोकस कीजिएगा बजाय एजुकेशन के। दूसरा सवाल ये है कि पिछले साल से ना मेरा डिस्टर्ब टाइम, मतलब पिछले साल में हमारे अब्बू की डेथ हो गई, उसके बाद ये जो नवंबर दिसंबर से मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये वो तो जो आया है वो जाएगा, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। लेकिन जो एक इंटेंस टाइम था ना 17-18 का, वैसा टाइम नहीं है। ये हल्का फुल्का कहीं पे डेंट मार दिया वो है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो साल आया है 2022, इसके जनवरी के बाद से थोड़े सा सुकून के सांस आनी चाहिए आपको बहुक्म अल्लाह, पंचतन पाक के सदक़े। तो इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और अल्लाह ताला, देखें ज़िंदगी में टेस्ट तो सबके आते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं बल्कि कहता रहता हूँ, जब तकलीफ़ें आ रही हैं तो इसका मतलब रब्बुल इज़्ज़त ने आपको याद रखा हुआ है। अब एक काम कीजिएगा, आप ना हर मंगल के दिन छोटी छोटी गाय के गोश्त या मटन के कोई भी एक हड्डी के 9 पीस कर लें या 9 हड्डियाँ ले लें, उनको अपने जिस्म से लगा के आवारा कुत्तों को मंगल के दिन डलवा दीजिए। और आपने पढ़ना क्या है, बड़ा सिंपल आपको बता रहा हूँ। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा दरमियान में आप पढ़ लें, हर चीज़ अल्लाह ताला आपकी हल कर देगा। 100 मरतबा कलमा तैयबा, 200 मरतबा मुकम्मल इस्तग़फ़ार और 100 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथु, ये पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, फरमाइएगा। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1986। 5 जन 1986। आप कितने बजे पैदा हुए? सुबह 7:25 में कराची में। सुबह 7:25 कराची। एक सेकंड दीजिएगा। बड़ा ये भाई, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर। सर ये बताइए कि 2019 जब शुरू हुआ, मार्च अप्रैल के बाद से ज़िंदगी में आपके बहुत ज़्यादा परेशानियां, तकलीफ़ें, ये चीज़ें आना शुरू हुई थी? जी सर, ऐसी है, शुरू हो गई थी सर।
किसी ने आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं की? खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना सर करे। की थी, इसी वजह से जॉब भी चले गए। ये वो दौर था कि जहाँ आप इंक्वायरियाँ हो सकती थी आपकी, या आप खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कोई कोर्ट लिटिगेशन या लॉकअप जेल, ये वो वाला दौर था। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, आप निकल गए। अब आपका ऐसा दौर चल रहा है, ये राइट नाउ आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, आपको अल्लाह ताला यकीनन रिज़्क़ अच्छा कोई सिलसिला बना देगा। और मैं एक बात कहूँ, आपका दिमाग जो है ना माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आपको रब्बुल इज़्ज़त बाहर जाने का मौका फराहम करता है, जो मुझे लगता है शायद आपको मिलेगा, तो आप बाहर चले जाइएगा। और आप एक काम ये कीजिएगा, आज जैसे सैटरडे है ना, तो आपने कराची में रहते हैं, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, नारियल के छोटे छोटे 4 टुकड़े ले लें, उसको 8 कर लें, किसी को दे दीजिएगा। और अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ें 5 मरतबा, दरमियान में आप पढ़ें 100 मरतबा वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, 100 मरतबा पढ़ें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, 100 मरतबा मुकम्मल इस्तिग़फ़ार पढ़ें और 5 मरतबा सूरह नस्र पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी ज़िंदगी में यकीनन बेहतरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया भाई, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी। जी बोलिएगा। खातून आपकी आवाज़ मुझको नहीं आ रही। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। जी हुमायूं भाई, मुझे अपने ना बड़े भाई का पूछना है। खातून उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 सितंबर 1974। और कितने बजे पैदा हुए? 5:30 बजे शाम, सुबह? सुबह। वक्त पैदाइश, ओ सॉरी, मकाम पैदाइश कराची। जी। अच्छा, एक मिनट। आज असल में ज़रा मैं खुद, मेरी तबीयत वो हुई है, इसलिए थोड़ा सा स्लो हूँ मैं, रिफ्लेक्सेस मेरे, लेकिन बहरहाल अल्लाह करम करने वाला है। अच्छा जी, ये आपके भाई हैं खातून? जी जी, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, होल्ड कीजिएगा, मैं आपको अभी निपटाता हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स दोबारा लेता हूँ। एक दफ़ा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरे नाम से अगर कोई आपको ये कहे कि मैंने पहले जो मैं कहता था कि मैंने कोई इंटरनेट पे मेरी कनेक्टिविटी नहीं, मैंने सिर्फ उसी फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए अपने जो है यूट्यूब चैनल को 20 दिन पहले शुरू किया है, HM एस्ट्रोलॉजी, यानी हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से। और इसी नाम से मेरी फेसबुक है, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। और अगर कोई इन पे आपसे कुछ बोले कि ये कर दें, ये सदका या ये चीज़, तो आप इस पे तो होगा नहीं कोई। इसके अलावा अगर आपको कहीं कांटेक्ट करें और आपसे बोले तो आप समझ लीजिएगा वो फ्रॉड है। दूसरी चीज़, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, मैंने आज से 2 हफ्ते पहले इसी शो में, जो आज यूक्रेन में हो रहा है रशिया के साथ, ये यहाँ पे अर्ज़ किया था आपसे, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर किया था। मेरे YouTube चैनल HM हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी पे आप जाइएगा। आज से 4 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था यूँ होगा, यूँ होगा, और इन तारीख़ों, ये सेंसिटिव तारीख़ें हैं, इन तारीख़ों में पुतिन साहब अटैक कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, देखिएगा वो फुटेज। और दुख और अफसोस भी है, लेकिन मैं तो खैर एक इल्म के हवाले से कह रहा हूँ, मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। बाकी इस पे मैं कल मंथली प्रेडिक्शन दूंगा और अपने जो यूट्यूब चैनल उस पर वीकली देता हूँ। जी मेरी बहन वो होल्ड पे हैं, उनसे बात कराइएगा। हाल देखिए, खातून बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये, गरीब को धोखे बहुत मिलते हैं। और इस वक्त जो इनका टाइम चल रहा है, ये मैं आपको झूठे ख्वाब तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये इनका थोड़ा सा 2023 तक डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन अल्लाह गफूरुर रहीम है। उसके बाद अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा टाइम भेजेगा, अभी भी होगा,
اللہ کا نام پڑھنے سے ہر چیز بہتر ہوتی ہے. اور جو مجھے لگتا ہے یہ لگتا ہے کرنے والی میرے اللہ کی ذات ہے, میرے پنج تن پاک کے صدقے, یہ اس سال 15 مئی یہ گزرے گا تو ان کی چیزیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی. اپریل میں بھی ہلکے سے جھٹکے آئیں گے پازیٹیو, اور انشاءاللہ ان کے فائنینشیل میٹرز, ان کی مالی مشکلات میں بہتری ہو جائے گی. اور بفرمان آقا سیدنا مولا علی کہ آپ کو اگر رزق کا پرابلم ہے تو کثرت سے استغفار کریں, کیونکہ استغفار آسمانوں سے جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسانوں کے لیے بھیجتا ہے ان سب قفل کی کنجی ہے. تو آپ 300 پڑھ لیں, 200 پڑھ لیں اول و آخر درود, اور انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اور ایک کام یہ کیجیے گا, اپنے بھائی کو کہیے گا کہ تھوڑا سا, میں برا نہ مانیے گا اس بات میں, اپنے غصے کو کنٹرول کریں. فرسٹریشن آتی آدمی میں جب حالات تھوڑے اوپر نیچے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر ہو جائیں گے. اور میں نے بڑا آسان آپ کو حل بتایا, اور ہفتے کے دن چاہے اتنا سا باجرہ لے لیں. اب تو جگہ جگہ لوگ کھل گئے ہیں جو باجرے دالیں یہ سب بیچتے ہیں پرندوں کے لیے. جب میں نے یہ اللہ خیر مجھے خوشی ہوتی ہے, اللہ نے ان کو رزق دیا. جب میں نے یہ شروع کروایا تھا تو آپ تھوڑا سا باجرہ لے کے پرندوں کو ڈال دیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی. بہت شکریہ خاتون جی. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بی بی فرمائیے گا. ہمایوں صاحب, میں فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فاطمہ جی فرمائیے. ڈیٹ آف برتھ ہے 25/10/1993. اچھا تھوڑا سا سکون سے بولیے گا. 25 اکتوبر 1993. اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ یہ کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ شام 4 بجے. اچھا اللہ کرے یہ درست نکل آئے آپ کا. اور آپ لاہور میں پیدا ہوئی؟ ہاں جی. میں کوشش کرتا ہوں خاتون, اللہ کرے آپ اس سے میرے جو ذائچہ بنا رہا ہوں میں اس سے آپ کی میچنگ ہو جائے. اچھا دیکھیں, اگر یہ ذائچہ ہے تو آپ کا, اگر یہ ذائچہ ہے تو پہلے بڑا سوچ سمجھ کے بتائیے گا, آپ کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہے کیا, خون کا گروپ؟ ہاں جی وہ پازیٹیو ہے. دوسرا ایک چیز یہ بتائیے, صفائی کا آپ کو بہت زیادہ, خب تو نہیں کہوں گا, ایک صفائی کی عادت آپ میں بہت زیادہ ہونی چاہیے. ایسا ہے آپ کے ساتھ کہ کوئی کپڑوں پہ دھبا لگ جائے, یا کوئی مثال دے رہا ہوں تکیے پہ؟ بہت زیادہ, میں بہت وہمی ہوں. ہاں مجھے ہوتا ہے کہ اگر میرا چھینٹا بھی پڑ گیا میری نماز ہوگی کہ نہیں. ہاں یہ ہے آپ کا. یہی میں نے 4 نہیں ڈالا, کیونکہ جو میرا گٹ فیلنگ کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ 4:20 یا 4:25 کے درمیان آپ پیدا ہوئی ہیں. اور دیکھیں اگر اس ذائچے کے حساب سے چلوں تو شادی آپ کے لیے ایک پرابلم مسئلہ ہونا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کرم کرنے والی ہے میرے پنج تن پاک کے صدقے. میں آپ سے کچھ عرض کروں بی بی؟ ہاں جی. کوئی آپ کا سلسلہ بنا تھا پہلے جو ختم ہوا یا ٹوٹا, یا ایسا کچھ ہوا تھا؟ جی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. ایک تو خاتون آپ نے آج کے بعد کوشش کیجیے گا وائٹ کلر, بلیک کلر, ریڈ کلر, میرون کلر, یہ 4 کلر اپنی زندگی سے مائنس کر دیجیے گا. ہاں بلیک کلر آپ کو اگر امام علی مقام کی حوالے سے پہننا ہے تو وہ صحیح ہے. وائٹ کلر اگر آپ کو عبادت کے لیے پہننا ہے تو وہ بھی مبرہ ہے, ایگزیمشن ہے, مگر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو عام زندگی میں چھوڑ دیجیے گا. دوسرا اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز یہ مارچ کا مہینہ گزرے گا, 16 اپریل گزرے گی, زندگی میں آپ کے اللہ تعالیٰ اچھی خاصی مقدار میں بھیجے گا, اور اللہ چاہے تو اللہ میں بھیج سکتا ہے. میں آپ کو ایک وظیفہ اور صدقہ بتاتا ہوں, وہ نوٹ فرمائیے. آپ نے ہر پیر کے دن 1 پاؤ کچے چاول, اگر استطاعت آپ کی کم ہے تو آپ آدھا پاؤ بھی کر سکتی ہیں, اور ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ یا آدھا پاؤ کالی دال, یہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیجیے گا. ہر منگل کے دن آدھا پاؤ لال مسور کی دال کر دیجیے گا. اور ایک وظیفہ آپ لکھیے, اول و آخر درود ابراہیمی 9 مرتبہ, درمیان میں 108 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا رحمانو یا رحیمو, 9 مرتبہ سورہ فاتحہ, 9 مرتبہ سورہ اخلاص,
एक मरतबा आयतल कुर्सी, एक मरतबा सूरह ताहा और एक मरतबा सूरह ताहा। इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी खातून। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। हज़रत मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था हज़रत। जी फरमाइए। डेट ऑफ बर्थ? बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 2008। 22 अप्रैल 2008 शाम 4:22 पे। अच्छा, कहाँ पैदा हुए सर? कराची। अच्छा, एक आप होल्ड रखिएगा ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स दोबारा लेते हैं। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। वो साहब हैं जो मैं हूँ सर। देखें, ये बच्चा माशाल्लाह एक चीज़, जहाँ ये पैदा होगा इसका अपना ज़ाती मकान होगा, अच्छे माँ बाप के घर में इसने आँख खोली है। अल्लाह ताला इसकी उम्र के साथ साथ इसके नकूश के अंदर एक जाज़बियत देगा। दो चीज़ों का इसका ख्याल रखिएगा, एक तो पेट का, स्टमक का एक चेकअप ज़रूर करा लीजिएगा अल्लाह का नाम लेके। और इसके लिए ये जो दुबलापन या जिस्म में नक़ात होती है, उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। आप क्या करें, रात को दूध लें आधा लीटर दूध में कोई आप डालें 10 से 15 ग्राम साबूदाना, उसको उबालिए, उसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी डाल लीजिए। सफ़ेद चीनी को तो मैं मना ही करता हूँ सबको, ये जो हमारी होती है नॉन रिफाइंड शुगर जो होती है ये डाल लें, या आप शहद डाल लीजिए, जो भी बच्चे के लिए सूट करता है। और उसको फ्रिज में रख दीजिए, वो बन जाएगी खीर। सुबह उसके ऊपर एक मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद के साथ सूरह रहमान पढ़ के ये 60 दिन इसको नहार मुँह खिला दीजिए। उसके आधे घंटे बाद नाश्ता कर लीजिएगा। वेट करा लीजिएगा पहले दिन जब उसने नहीं पहला दिन जब वो शुरू करे ये फार्मूला, और 60 दिन के बाद आप देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के करम से और उसके हुक्म से पंचतन पाक के सदक़े मेरे पास सूखे के मरीज़ आए और उनके वेट बढ़ गए इस फार्मूले से। ये कर लीजिएगा। दूसरा, आईसाइट के लिए और ये विजन के लिए अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, दरमियान में 102 मरतबा या नूरो या बसीरो या रहमानो या रहीमो, ये अल्लाह के इसमें इलाहिया। और उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह नूर, और उसके बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के दोनों आँखों पे फूंक दें। इनका कोई भी अम्मा अब्बा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये आँखें इसकी ठहर जाएंगी और बेहतर होने लगेंगी। अब तीसरी चीज़, ब्लैक, मरून, रेड कलर बच्चा है, पहनाती हैं अम्माएँ, शौक़ होने की वजह से मत पहनाइएगा रंग ये। और हर हफ्ते के दिन, आज जैसे हफ्ता है, 1 पाव आधा पाव काली दाल, काला चना अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें इसके जिस्म से लगा के, और हर मंगल को छोटी छोटी 9 हड्डियाँ इसके जिस्म से लगाएं और जो है वो आवारा कुत्तों को डलवा दें। इसकी इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ बेहतर हो जाएगी और आप यकीनन दुआएं देंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जनाब। जी नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हुमायूं भाई, मुझे एक अपने बारे में पूछना और अपने मंगेतर के बारे में। अच्छा चलें, पे जल्दी बोलिएगा खातून। हाँ, मेरा सन है 1984। अरे नहीं, महीना तारीख जुलाई 24 जुलाई 24 जुलाई 1984। 1984। वक्त पैदाइश सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे। और आप कराची में ही पैदा हुई हैं? जी। हाँ, अंदाज़े गुफ्तगू से यही महसूस हो रहा है। और ठीक है, अब मंगेतर की बताइएगा। 11 सितंबर 1984। 1984। वक्त पैदाइश दोपहर 12:30 बजे। 10। वेरी गुड। अब मैं देखता हूँ।
دیکھیں ہے تو اچھا انسان, باعزت بھی ہے, ذہین بھی ہے, دل کا بھی اچھا ہے, غصے والا ہونا چاہیے ان صاحب کو. اور ہلو جی جی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میں غلطی سوچ رہا ہوں, میں تو دعا کرتا ہوں لوگوں کا بھلا ہو, میری سوچ غلط ثابت ہو جائے کسی خاص معاملے میں. کچھ تھوڑے سے اختلافات تو نہیں بننا شروع ہوئے آپ کے؟ ہاں تھوڑے ہوئے تھے بننا شروع. اس کو کنٹرول کیجیے گا. آدمی بہت اچھے ہیں, یہ دل کے بہت اچھے ہیں. وہ تھوڑا سا ان کا وقت پورا چل رہا تھا, تو وہ جب وقت پورا ہوتا ہے نا تو انسان کے ذہن میں ہر چیز تیر کی طرح کھب رہی ہوتی ہے. ویسے صحیح ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اچھا, جسے ہماری ویدک اسٹرالوجی میں ایک آئیڈیل کمبینیشن کہا جاتا ہے, وہ نظر آ رہا ہے. ہاں البتہ منگلک دوش ہے تو اس کے لیے صدقہ دے دیجیے گا. آپ ہولڈ پہ رک سکتی ہیں تو رک جائیں, میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ یہاں پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے. خواتین حضرات, کل میں دوں گا آپ کو منتھلی پریڈکشن, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ARY کا جو کانٹینٹ ہے میں نے ہفتے میں 2 دن کر دیا لیپ ٹاپ, اور جب منتھلی پریڈکشن ہوتی ہے خاص بات ہوتی ہے تو میں بول دیتا ہوں اتوار والے دن, جیسے میں نے یہ رشیا یوکرین پہ بولا تھا ادھر ہی, لیکن یہاں بڑا مختصر بولا تھا. میں نے اپنا جو یوٹیوب چینل بنایا یہی فراڈ اور دھوکے بازیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, ہمایوں محبوب ایسٹرالوجسٹ یا ایسٹرالوجی کے نام سے, اور اسی نام سے فیس بک اور اسی نام سے انسٹاگرام ہے, اس پہ دیکھ لیجئے گا. وہ رشیا اور یوکرین کی جو ویڈیو فوٹیج ڈالی تھی میں نے 4-5 روز پہلے, اور اللہ کا کرم دیکھیے گا جو باتیں اس میں کہی ہیں وہ آپ کو کہاں تک اس میں نظر آتی ہیں. اور دوسری چیز, میرا ARY کے علاوہ اگر آپ مجھ سے اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو میں صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں بیٹھتا ہوں, اور وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی, یعنی PC ہوٹل کراچی, فار پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے. وہاں آپ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. میں نمبر بتاتا ہوں آپ کو کوڈ کے ساتھ, 021-3568-5501, 021-3568-5021. اور یہی 2 لینڈ لائن نمبر ہیں. اس کے علاوہ جو بھی نمبر, چاہے وہ فیس بک پہ ڈلے ہوئے ہوں, چاہے کسی بھی انٹرنیٹ کی چیز پہ ڈلے ہوئے ہوں, موبائل نمبر تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ وہ دھوکے باز اور فراڈیا ہے جو یہ کام کرتا ہے, کیونکہ میرے صرف 2 لینڈ لائن نمبر ہیں. تو انشاءاللہ ابھی نہ کیجیے گا, ابھی کوئی نہیں ہوتا. دوپہر 3 سے شام 7:30 تک آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کال کرتے ہیں مجھے اوورسیز سے, ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو IMO ویڈیو, واٹس ایپ, اسکائپ اس پہ دکھا دیجئے, میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں, تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے. تو خواتین حضرات, اس دعا کے ساتھ, خصوصاً اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر, پاکستانی قوم پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے, اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے ملک کے لیے اچھی سوچ اور حب الوطن, محب وطن لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ خاص کرم کرے. اور اس ملک کے وہ لوگ جو اس ملک کی حفاظت پہ مامور ہیں, اس ملک کے پاسبان ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو اور قوت دے انشاءاللہ, تاکہ مستقبل میں جو مجھے حالات نظر آ رہے ہیں اس میں ویسے تو پوری قوم کرتی ہے لیکن اسی فوج سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے. تو خواتین حضرات, اللہ تعالیٰ کل امت مسلمہ اور کل عالم پہ اپنا رحم کرے. ہمایوں محبوب کو کل منتھلی پریڈکشن کے ساتھ حاضر ہوں گا صبح 10 بجے تک کے لیے. اجازت دیجیے, بہت شکریہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.